Whakaukau e pura ngā ke ta ofi ngāwe ake o Facebook a i tonga ni. Te teo pale mea ke whataha kautaki o Pasifiki pe forum. Tokanga ani ihi ke fu mama whakoia te tongi o interneti e whonua. Pe amanaki ahi mai ki tongane tale kita senyale o kautaha mo uia mamani pe WHO a pompomi. E iai ngahi ngongo ke he ana yangi, kakoi whakaieni ki he whaiki ki. Ogo iai whakaukau e pura ngā ke ta ofi ngāwe ake media whakasosiale ke Facebook i tongani. Tupu mi lahi e whilaua ki mo lau kovi i o whahoko i e Facebook. Popo aho mo e whaiki ki o tala noa ko ia. I he polokalama tonga he ahoni he televisione tonga he whiawhi pule luluna e whakahai Minista Polisi ma tēni tapuruelu ai whakatu koeni ke ta ofi ngai aki ko ia Facebooka i tongani. O tei ke maua o ki a whangatuku e vaveni e se tita. Ka aku kauai e mau whakaukau ke ta ofi whakaufuri me tongani. Ko e whakatu oeni i he mea ko ia Minista u whakatamu ai ke whakamama o mo whakahawhia ni a whio tamatu i me he whakaanga. Ai ko tuponi me tuku atu e hani ihi o kna ngai ake ngahi hingoa loi i Facebooka a ngahi ata mo ngahi lea ta e taau o whikau ake mo ni a whio. O pā usi, o kulahiange e ne mau ki he tau nofo i he tokoni mai. Ko mea koe o whare i mai ki ai a motuani ke tuwange mua urotonga whai i he pure anga. Whenga o eke a meiteki me ofisi atenseniare, pēr me potu ngai polisi pe ia. Ai sio ki mono assess whakarerei ai tūkunga. E iai ha whahinga impact i hakakai o ngau ngau e whakapotopoto ake Facebooka. Ko hae wesia ti ngau tolu, wani ngau ngau ke ngau businessi o mahangwahanga i potu ngau. Ko assessment ia o whai ko he taimini. Nei mea whaki ki he kawingani e Palimia a Kilisi Pōhiwa ne pehe o gempea de lei o Facebooka ka koe whakotu ueni koe ngā awe ki whasisi koe ia o COVID o Facebooka. Mana tui ko isi ko ni ne lahi piona o hake. Ai a kake tau ongo i malu he mea. Pa kake tau ongo i o ko o mai he mea ko ni ha mea ko sai yange. O lahi ange mea ko whatu tamaki. Mo koviange i he mea kuni o mai. Koe Facebook a whoki koe mitia whakasosiale manakoa au pito ia o ngai ake lau miliona i mamani i kai ngata pe i tongani. Koe whaunga whetu taki pe au toi hoko pe koe whaunga tuwhaki mo maa o whakamatala ma ai kakai toko lahi. O ka pau i whakahauko whakotu koe ni ki ta ofi ngai ake o Facebook o mahino pe e wesi ai toko lahi i he whanua. Kia au mo kongo o si tu u tau te laini whatu tamaki. E lava ke hoko ha mo wewe whanua. Sai, i he kulau, mo lau kabineti o koko tā tau whiri a tau. Koe mea koe ka pau tau pehe, ki shutdown. Ko se mai no huesi ia. Ia o ke kau businessi tena huesi ia. Koe ke hata huesi ia. Ka he taime koe te tau hanga o a whanga tuku ai, ai mea e hoko. Ka pau te tau hoko atu. Koe harewa hano aunga. Ke tau hoko atu, kai hoka mo wewe whanua. O giai pe whoke ngai whanua ko nā osngai ake whaunga koe ni ko hana ta awhi koe ngai ake Facebook, ka waia Siaina, Iran, Mongolia toke lau. Kau ke hoko atu pia ngā ue pule anga ki ka venga koe ni. Ma ai ngonga le teo mo televisione tonga ko ang popua aho. O ka manake ke mea te Palimia a Kilisi Pōhiwa mo i kulupu ke whafunga i a tongani ke whataha i kautaki o whataha anga i Pasifiki pe koe forum o whahoko i tuwalu i he wike kaha u. I whai keke TV tonga mo i Palimia ani a whina ni whahai ko ngahi ka venga ngā maheni pe o tokanga ke a tongani lo tongani ai o ka manake ke whatau mua ke ngahi a lelea mo i tālanga i whahoko i he whataha. Koe tā whuloko mea whowhewhe. Ka koe pene tokoni ke mau o peo. Koe mea tāko mea whikawa ki pēr mo border control. Isi ue tā. Ka koe uko kau whalao tene u isi ko o whai e mea. I he tāu. Ko siohi fō programa koe climate change. Pēr ko kumi holo pēr whea fo i mea tawha ke climate change. Ke toi whai e hatala noa. Koe ki whatonga e. Ka neongo ia ko si whao pēr programa. O toi o peo furi holo.
Ko ka venga wheluluaki o ea, ko taha ngahi ka venga la lahi tokanga kia Pasifiki, ko hika lahi ngahi nunu a kovi hai e Pasifiki, hange ko ka venga fiswismu au tokanga kia ai kautaki e whataha anga, ki whapapau e matuuaki e Pasifiki, ai ngahi haa ko eni o wheluluaki o ea. O ka mātai whakataha e aho tō site wike ka hau, o ka kātoke a whalaite ai ku kau ki heni mo kautaki toko lahi mo ngai whanua e Pasifiki. O ka atongani e mamawhanu ngawe ake o totongi interneti no whahoa ke ngahi whanua kehe Pasifiki o hange ko fisi a moa pia mo tuapule anga kau tatonu ke toi maange o whatatau mo lawa ni ihi koe kua nau wholawa to ngawe ake e interneti e ngahi whanua muri pia pehe ke ngahi whanua e Pasifiki ka tau te whito ki fisi moha a moa. Na e whakai e mahina moi moi o longolongo ka nofo Australia pa mo joene ulu tau whanua ai anga e nau wakai whikau aki mo ka wingani. Ko ilo i o ku ki mamaange pe Australia i tongan. He ko ku hau ki he ni o ku top up mai pe e ku credit me Australia ka ko mea ku mahino ka te au o ku ki mamaange pe mautoi Australia i tongan. Ko anga koe ku sio kono ngawe ake interneti i tongani o ku fu mamafa o pito. Whahoa koe ki tuapule anga hange ko ha moa mo fisi. O kun mama au pito na ngawe na te interneti. Pa kou tuia u totonu ke mama mo tau toru he tau osi ngawe ake kei polong. Ka na e whakai kai i mihene pule lahi koe kau tahaftu taki atonga ai una tu whakia tu a interneti e ti mote katoanga. Halo pito visoni o kou tuia u kau pito e totongi interneti atonga ni mama. O ku wa ubetongi na redi atonga ni ke ki kai taha ke pangata. Ai ku whawhewana tui ki muri u kau he totongi re au pito. O tui pese e soni u kai peke Wisa tu pe ke au ki tunga koe ya, o kai pe he ku tatau pe, matunga pe he totongi. E koe kau fong bea moe wawean koe e download koe interneti. E toi wawean koe pe he ngari wawe osi koe ai mi pe koe. Pe koe teita koe utongo ki alo kei tume ke toa taha unenga eki. Koe ongo ka taha lalahi e ua ai kuna tu whakia tu ke kakai whanua e interneti ke kau taha whitu take atonga TCC mo e Telecel. Kana whai whitu take ke kau taha Telecel kana kai hawhainga maali e. Kana whakame pule lahi koe kau taha kei polo atonga Edwin Elia Waa o ku mo oni e kakai whanua o ki ima mawha ai totongi e interneti. Koe parapare ma koe heni. Koe ke maalohi whiunga pe koe ke hanga hai regulate ai. O ni hanga regulate ai pa anga ai totongi ko interneti ne tamu toa ke retailer. O ni totonu foki o tongi ai whai ta relationship ia. Me totongo mo atu wholesaler. Ke totongo ko ave koe ko he retailer ke kakai. Ai koe parapare ma na ai koe mea ko ke kalawa ko ke materialize e discount besti ni manoe ko. Ai whai diri hape ngo service provider ai hena totongo no ake kakai. Ai ko fatonga ma hoinga tunge fa regulator ko nanga regulate pe ko ne pehe ko ne fua au tau pehe ko pure fe unga pe ko fua toton ko hanga ko ai ano ave tu ko bono tu fa ko internet ki kakai ko ministry ko me te ki ko foi portfolio ai ta wa to fa ni ma no fitu ai ka wai meteorology energy information disaster management climate change and communication ai ko information mo communication o giloto me teki pa ko regulation pa ko regulate ko ke me fa communication mo information o giloto nga me teki na ne ko fa mo le peki ka kai fonua o to tonu ke na ma ngai monu ia me ngai ka ta pole ngai ko na to na to tongi atu hau kana fa me potu ngau ko ia me dek ai na lo tonga ngau ke ka vingani pe ko ne ka ta pe fa sio ke ngai kupu fa aki he malava ke to mama ange ai to tongi o interneti. Ogo iae amanaki kia ngahi whainga maali e inasia tongani. Rotonga e fufua ahi mai ke whanuani e tare kita senare kau taha maui a mamani puka WHO. E nukalo whania e toki tā Detros at Hamone Jebesias i he whiawhi o e ahoni ai ako ne ahi mai eni me urui o fisiko e kau taha maui a mamani me siniva. Ogo amanaki kene whataha mo tokoni pare mia onopo se mi sika peke ni ihi o kau take o pure anga o kauai ai potungai mo ui. E whate whito whoke ngā ka venga e whaihono tālanga i lotonga e nei tongani a tale ki ta senyale koia o WHO a ngāhi ka venga whelawe i mo ui pe pehe ki ngāhi whingawe aki a WHO mo tongani ka tau te whito ki potungawe mo ui. E kawai mo ngāhi ngāwe e malawa ki tali teke ia ke ngāhi pole i he mo ui o whekuki me kakai pe pehe ki toi tokolahi ngai kakai o nau puke i ngāhi mahaki kai ki pipihi pe NCTs. Nei whahame he toketā pule o waa ngawe ki toa e potungawe mo ui, toketā Reynolds o whanoa,
E a ahia tale kita senale ki ngahi polokalama i tongani whekau aki mai mo ui, o i kai ke ngāta pe i ngahi polokalama ku whahoko i potunga i mo ui, ka e kau kei mai ngahi polokalama ku whahoko i ngahi kupu whekau aki, ai au tau mua taha pe ke mo ui lelei, ai ka kai o whanua. Ne toi pehe toke tā Reynold, e whai ai taitali makehe ai tale kita senale, pia mohono whawhiloaki ki ngahi sentā ki mo ui, ni ihe ngahi apiako mo ngahi wheitu mahu inga kene au tonu ki ai. E au whalai te au hiwa a kosi o gosi ai ngahi prokalama ko fotu ki ai. Kau atu ki ai ai mea atu ai tare kita seniare o ahi ki he wharemahaki Vaiola. O sia ngahi prokalama ko fotu ki ai e kau ngā aue e wharemahaki Vaiola. Pe hauka atu ai ki he ahi ki he apiako mamaloa. Pe foki ki e wahenga hauma o sia ngai prokalama ko fotu me wahenga ko ia o kawa pe ki ai mo ai ki senta o mo ui I hauma. Pe hiri ko ia e whahoko mo e ahi ki ahau ko ia ko e totongo ko I ahau mo e prokalama ko whilawe mo e climate change ka ko e kawene ngai asenita mau inga ko tokanga makehe ki ai tare kita seniare ngai whemariuriwaki ko nia ea o guai ne kaunga tonu ki he mo I lelei ko ai kakai. Koe a ahi mai koe ne tale kita senyale o kau taha mo uia mamani, koe konga pea o ene a ahi ki ngahi whanua I he Pasifiki. O ka manaki ke hokoa tai wholau e tale kita senyale o WHO pe kau taha mo ui a mamani ki Tahiti, ki e whatahalahi ai kau minista mo ui, pe me iai ki e whatahalahi whatao e kau taki o ngahi whanua o Pasifiki I Tuvalu. E whahoko no taitari whawhanua e tale kita senyale a pongpongi ai e whahoko I e senta whatahaanga whaonelua ki mua pene tok foki I aho tōna ki. O mui whalau mai heni mo I Pulenese e kau tahmo ia mamani pe CNO Elizabeth Iropira ai a glotonga whahoko whatongia ko sekretari mo uia I he otumotu kuki. Ma ai ngonga le teo me te visone tonga ko a Alisi Tupou. Nei whaino ngai e pongponge ahonie ambastoa Asia Pani ki tongani His Excellency Tetsuya Ishii a kakato ngawe ki honolanga I whale ako fo'oa e kolisi tā kui lau. Koe tokoni ene Asia Pani whiunga mo paanga I taha kilu tupu ai koe whale ako ma ai whana wako I le volo ako ngawe pe Tibet. Nei whahame pule ako e kolisi tā kui lau si tani Paulo Mahe koe whale akoni au whatamu ai ke whana wako whateknikale pe ngawe ki tua hange koe tufunga, palama, kasa mo ngahi ngau e kehepe. I lau ai pule ako o tākui lau, koe pe setlai taha e whanau I he ako anga, o gnau I he tawha ake ako whateknikale, pena nau whia hano tali e Asia Pani e whatangi nei whai. Koe tokoni mahu I ngau pitani Asia Pani ki he ati ako. Koe ni tokoni ki he ati ako, o koe ki tai whakawei me iuai, ko au si ai he ngai koris, ko tokoni Asia Pani. E kau ki mātolu koe tokua tokoni ni kai Asia Pani ati mātolu. Kono lere ki whanau, tai whaalau ai. Ke utui au te ula whamatala hana lere I he yako ai whanau I he tawhaki whateknikare. I taim tatau na te whamahino e Stani Paulo ai uhinga nei pawai ke nau kole ki hatokoni ki ono langa o I whale a koni. O koe ki ia Tibet I taku I lau he taimini. Ne palapare mana I hoko vela I pare ngā ue, ne ke dea pare ngā ue. Koe mea pe hoko ko whakataha I pe whanau koni I he industrial art. Le soni indasi o na u fai be lai be ke fiuri be ki ko be go mai me la sini to ki ma wene fare ko ki ngau ati ki fabo fuau I fana wako e te na u afe ki lai ne go ni ai go hu mai ni la tohi ni ngai la tohi ma hinang ki fo ma dala be kuma ne ngai la tohi ge fana tanga ta to to no ki to ni ma e to ko wa no ai ko na do te no al na do ki ri du I samaitai. E tō kamata ngawe ake whale a koni I he tau fo o. Ma ai ngonga le teo me televisone tonga, ko Alisi Tupou. O ku lorotanga I tonga ni e timi a ahe mei Nusila mo Australia ke nau ngawe ke kakai whaingata ia I he pala ngā kau, ufanga whakatapo. Nei whahame toke tā pule o whalmahaki Vaiola toke tā lisi ate ulufonua, lo tonga I tonga ni e timi koe ni, te nau tau tokoni ki ono whalele hanga hi polokalama ako, ma ai kau ngā aue o I putunga o mo ui.
E ka wai hano whahino hino ngāwe ake ngahi mea ngā aue na nau o mai, ko tokoni ke ngāwe ko e nek whahoko. Ko timi ko niu nau lava mai me Australia mo New Zealand, me kau taha whawahapule anga ke a ko whekau aki me palpalema o i pala ngā kau, huwhangai whatapu, peo i loa ko e Enskida. Nei mahino me he whamatara toke tāpule, ko e maka mai le eni ki tō ngani, ai lava mai ai timi whawhai to o koe ni, ko hika fofua taimi eni ke nau whalau mai ai o whahoko to koni koe ni i tō ngani, neongo ko hongo fulma taha tau e nau whahoko to koni tatau ke ngāhi whanua i e Pasifiki. Koe mea koko highlighti koe i he nei ai whakalaka ki mua whakatau kei ngā aue, whakakau ngā aue, oi kau ngā aue i tonga. He ka pau e ongo i he ngahi kau tahaya koe ni o ongo i nau tō te nau alatu e ke aonga i nau toko ni, e ke nau whi kombit nau tō. So, koe fui maka mai le hene ta. Ai ni fo wen, ai lava ke hoko mai mea koe nei ki tonga, tuki hange mea o wha ia. Pea koe potential, mehe fui visit koe ni o whai e Dr. Chris koe ni. O koe nau tolo wai ngahi mawhai ke expand a relationship koe. Pea nā ne whakahoko mai, pea ne whakaam ke tala noa ai long-term plans, hai pala noa loa ke hoko te ngāwe koe. Nei toi pehe e toke tālou toa po ese poitu ngāwe mo ui, o kune whengāwe aki mai timi ko e ni, ko e taha eni whainga mālie ke ka kai una whainga tā ia i e pala ngā kau, o hange koe whatapu, ke toko ni i kei taimi ki nau tolu. O kauhi ngāwe koe ni ngahi hulu ke wheitu o ia i e palpale mani, ai a kui whapilitania ko endoscopy. Ai a koe opportunity koe ni na e toka mata pe i he tau ko osi e hawa ai timi koe ni, pe a koe ta uning nau toi o mai ai, pa o mai mo nau ngahi tokoni a nau tolu. Ngai koe tokoni koe ni a koe consumables, pe koe whanki mea ngā aue, o lava ke whai aki e whanki hulu koe ni. Ai kua uia ki he pangai whamano Australia e nau tokoni koe ni koe donation pe. Which is, ko tokoni lahi ka mautolu he koe ke lava he pot ngā aue mo whanua ki whātau ai ngahi whanki mea ngā aue koe ni. Ai a nau, o mai le mo whanki mea ngā aue koe ni, o hako i mautolu he anga hano ngā aue aki, pia temku nau mawahetu ai, ka ere waha mea e hoko ki he kakai koe i tonga ni, le laki me whamakin, te maulawe mato ke whai ai ngā aue koe ia i tonga ni. Koe wike pe e taha e i tonga tapuni ai timi koe ni, ai nau whahoko tala noa mo i toke tāpule, toke tāle sea te ulufonua, pe koe hai whahinga tokoni te nau whahoko i he kaha o, mai ka kai o whanua, koe hie koe i kai ko tonga ni peu ta i maalia i he tokoni koe ni, ka ko kau ki hen me ngai whanua ke he i Pasifiki. Ma ai ngongo a le te o me televisione tonga, ko au alisi tu pou. O kutake te tale ki tau i wa a whamatala e a tonga o whawhanunu i he kau whawhawhonga a tonga ke whataha ko Silio ki he whamatala e a ai aglo tonga whahoko i apia ha amoa. Ko o whawhanunu whoki ko e Palestinian e kau taha whawahenga mamani ke whamatala e a ai agunau tokanga kina e sia mo i Pasifiki. O mui whalau ki he whatahani ai tale ki ta koe a wa asiologi Daniela Kula ko e ofisa whamatala ea maalunga ko laitia fifita, pehe kia selu whina o lahi mo whalau hola la tū ila. Ko e whatahani o amanaki ke kakatoia a pongpongi. Ko ngahi ngongo whalot whanua be, ka koe mara e sipoti koko mai mo pia o lie, mga tuunga i hianga lele ko e a Pacific Timber and Hardware. O ku ikaike ke totongi ai Levi, i ho vete pe whiawea ki paanga mo i pange langa whakalakalaka o tonga. I he spoti whaloto whanua i he malaikoia o e teniste pire, ulungia timi a tonga i Australia i he whiahui whakatimi, pia au nau tu mo i lau ki he whiahui whtarau tō taha. Te tawakai ai ki he wharematanga spoti koe atere mo Anton Samita, pia mo i whakaikiki. Ne urunge timi tenis te pire a tonga i Australia a nea whika koe aho uruaki e whiahui tenis te pire wahenga Oceania o kuiko Oceania Junior Championship ki he wharematanga spoti i atere. Kono whakaini whanyako koe ti mini manu pepa ke ngong spoti nei te o mo television tonga e whiawhi anea whi. Koe tunga koe e whiawhi ahoni ku, ai koe whiawhi whakatimi whakako e ahoni. Ai aku pulu ai kaureka tau tahani maka tau tolu, na pulu na tolu pia mo New Zealand, Australia pia mo Fiji. Ose ola e whiawhi koe pia mo Australia, wikuna Australia, ai ko New Zealand ni wainga taimini. Te toku wainga re mo Fiji ai whiawhi he nima.
whanua e fitu. Ka koe ono na laka ne uhu he whakaawa. Pea toki hau pea mo Cook Island o kau mai mo nau tolo. Tua koe ka pongpong te ki o mai. Ka wha mi koe anga maheni ai koe whakatimi a hon. Wa inga tāpolo a pongpong. Pea wa inga mix he aho hoko. Mo lere pe singolo. Pea ai koe aho toko naki koe whakaosi ia. Me koe uwhainolo e whaiki ai. Mo ai whainolo e singolo mo nia. Foi timi kona mawhoki saina koe timi lalahi ai. Ai koe pe ai toko tolu hen na mau wholau. I he kaureka. Ai koe nau lawa o ke nau tau o nau i he tahanima ki lalo. Pea mo e tahano tahwhita hawalu koe tau kehe e tahai. Kai ki ulawa whamatala e ongo i whiawhia lahi e whai pea au atunga. A tongani ka hatunga pehen. Mahalo ke mata pe sanita o sio ki mala he ahoni. Ko tok fofo taimeni ke tau sio ha mea pe ke tu i loto intoa hen mai me ute pile. Whakanau kakato ai mea kotoa pe. Ne hoka te whiau ia i he ahoni pe amanaki ke tok kakato ke ahungo fuluka ko tonaki ko e ni. Taimi te tau ne whamahino whoki he CEO koe komiti tenisi te pire a tonga ne tina la tuke ngong sport e ne te o mo television tonga. O nau whiawhia lahi malama ke host i tongani. Ai whainga maari koe ni, ke kautokolahi kia i tau whanau wa inga, o i kai hange koe whanau ki muri ke alu pehani ihi. Ka kohono whakahoko mai ki tonga nia le rei au pito ke tokolahi ko spot e kau ki ai, pai toi mawai, mo seniti, ai whanua. Koe whamui taha pia me he malai o e sipoti. Ka koe wakai eni ke ngahe ulu i o ngō. Whakakau e pure ngā ke ta awhi ngāwe a ke Facebook ai tonga ni. Te teo pale mea ke whataha kautaki o Pasifiki pe Forum. Tokanga ni ihi ke fu mama whakoia te tongi o interneti i he whanua. Pea amanaki a ahi mai ki tongane tale kita sinale kautaha mo uia mamani pe WHO a pongpongi. Ko e kakata pēa mo ngai ngongo ki he whewhini. Whatawa pēna au taki atu ke ngai loto whare kotoa. Ko au Wilson ni tuiniwa. Ko au Alice Tupo. Mo mea.